माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर, बाबा रमावर, साई बाबा रमावर, शुद्ध भक्ती चंद्रभागा, भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, भाव पुंडलिक जागा, या होमी अत्यंत सकल परस्मै नारायणाय समर्पया, अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं जय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव दत्त।